Amin dewata nasumurung sian saluk naroha. Imana mangaramot ate do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhan tai. Amin. Diamu akan inaulongan di bagasan kuari Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli camita di mingguta na patuluhon dung Epipanes. Tarsurat sian buku panurirang hak gai. Bidudua ayat sadasa rodia sia. Songonom ma didok disi tapai hutihut mak. Pa 20 sada ariho di bulan sipahapiku. Roma hatani Jehova marhite panurirang hagai songonon. Wadok matu si Serubabel. Anak ni si Sealtiel. Pangarajai sian Juda, do siat tuan ni malim Joshua, anak ni si Josada, do tu pasi-pasi ni bangsoi sogonon. Ise do pesian hamuna magul, akana sanga marnida joro on di hamuliaon naparjului. Hape ahad ida hamu di si anggun waing. Dahira naswada do dietong rohamuna martibakon perjului. Ope ale Serubabel. Pir matodim ninna Jehova. Pir madotodim ale situani malim Joshua. Anak ni si Josada. Firma doho todim sadok bangso ni tanoi ninna Jehova. Jala dati hamu mangula. Ayau dodong amuna ninna Jehova sibon. Imahata na hupadat toni tuhamu di harorwarmuna sian Mesir. Nang todiku marsio do jongjong di tonga-tonga muna unang amu mabiar. Ai songono do hatani Jehova sebaut sauti nari nama ulaonok kuma makuturi langit do tano do lau rodi darat. Kuturok kuma do saluhut aka bangso parbigu. Jadi Roma hasudungan ni rohani salut aka bangso parbegu jalagu haku majoroni on hamuliaon ninna Jehova sibon. Ahu do napuna perak jala ahu napuna sere ninna Jehova sibon. Jadi kumodang ma hamuliaon ni joro na parpudion sian na parjului ninna Jehova sibon. Jala dihadong jonganon lehonok kudo adameon ninna Jehova sebaut. Di masa na dihamuakan ay naulongan di bagasan kuari Tuhata Tuhan Yesus Kristus parjulo marhite mingguta sadarion pinasa majulo tabe tutong-atong-atta dan terlebak do piala bulan sadar pinuaing. Horas selamat tabaru madihita saluna. Tema nagabi ojahan ni camitata sadarion madok. Jehova mangalehon hadameon. Allah memberikan damai sejahtera. Alani di minggu napatuluhon dung Epipanison natarjudo hita laho makanguluhon tadda ni halak nang jupangan di hadameon. Amin.
tadda ni halak nang jupangan di hadameon nasihat Tuhani. Alani do hormat marite temaon di mingguon do rohana tulus upangino majolohita masih jalangan tuhabiran do siam. Salam perdamaian. Ito tadaan at itong nang mardami dangi. Masih jalangan do ita. And nang pesuami stribo do masih jalangan ito masuk. Alay deba las di roha alay nakiningan di konsistori nga masih jalangan kami do ka situata. Alay di paingo tau. Ala ulang tau kuro sa deryon. Di maksud turu bani gatik kumei lau macalak kamu nak masih jalangan do itan non. Macalak kamu sudi ala naung ilihat Tuhani di iba umur dagajang situtu. 3 tahun tahe. Oh, ala daganong bewarta di ita teh. Ala dong nunya barkok na. Naung ono 10 tahun. Sa tahun naik masa 70. Alay menudung 70 nang dunia terlawat eh. Biar cocok do naung ono 10 tahun. Nggak cocok be? Oh, dang do be. Itu ate. Mau lihat emang meluti. Las roha ala deleo dihita nang dihita saluna umur nagajang nang marhite asido tolong ni rohani tuatai sa rodi sedarion. Amunda kamanginang kolom situtu dope. Dang taboto dope manang naha akada nang masa. Kita cukup prihatin mendengar dan melihat di medsos penderitaan parukilon nanya ini akadong ata todongta keluarga ta di Sumatera Utara, di Aceh, apalagi di Sibolga. Ala bencana, longsor, dot, banjir. Kita cukup prihatin. Jala obat tusi tentu saya masa doakan masa nang diaka perdalanan ning uluta. Alai dia mudah kalungan sian naujui hotdo ono 10 menit sejam. Hotdo pituari seminggu. Jala hotdo 12 bulan sata. Alay nang pehoti, dangdus kasusaan, dangdus hatuaon, sukacita, las di roha, najumpa kita di bagasan perdalanan nyari, minggu, dot bulan ini. Meragam doakan masa. Meragam dolas roha. Tapi jangan kita lupa. Banyak juga pergumulan kita. Alai ikon saya ingotot do. Saya gumudang do. Totong. Dileo Tuhani nama bayan las rohasta. Alasana na nang dohonon hobar tu jami tao diha muna kalengan molotado nakiningan meragam doa kana masa las niroan at adopi. Dalam perjalanan kehidupan itu Natsini mau mengatakan perjalanan kehidupan kita semua kita pasti kita pernah merasa kecewa. Pasti kita pernah
pernah jut rohatta di perdalanan ning ulutan manang alanya kami bodoh hita kecewa gabe gali pakilalata di perdalanan ning ulutai mula sopi terjupang natahasi holi ngamangula hita burju alay dang jupang hasilna songon nataharapon ya si pata konaisa dohita siadongan siad nasodongan gabiju rohata lapatanda gudang do nama bain jut rohata di bagasan perdalanan ini. Idun waing nataida marhiti camitatta sadarion. Bangsa Israel kecewa. Dung mulak nasida dan Babel. Sementara mereka suka cita ketika mereka dikembalikan oleh Tuhan dari perhambaan di Babel. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka sudah ada di Babel, Allah diparetau Tuhan ini marhiti siak gai, asa dipajongjong musai bagas joro, na pindauli ni si Salomo na julu, nauli. Alayah na masa dinamika politik na luar biasa. Antara ni Samaria dot Babel. Bahkan di buku Esra, laos doh halak Samaria mengabati bangsa on nang pinaung di pajongjong o jahanna nang pinaung di bahan peletakan batu pertama alaya sesudat peletakan nama nuruson hajongjongan ni bagas turoi. Ahana masa dihamunakan elungan ala dinamika politik na masa ujui gabi masohot ma ulaon manuruson membangun bagas turoi. Ala ada kolan alani dan alani dinamika kolan alani dinamika politik ala itong do alam masaypay lampai pernuluan ora marit ekonomi maol laho pahebakon mabagi akan adongi jala kiamana pe tanga pala dinggan di tiki idang bersahabat di bagasan situasi nasongonima hamu kamanginang nuaing roh Tuhatta mangatusi memahami situasi nani hilala ni bangsoi nuain roh Tuhatta mamakulingi na tidak jala iman nang idauta di bagasan jamitatta tadarion songod dia ma Tuhatta marparguguyhon na sida di situasi na jupang ditikiing. Laos songoni manang kita nuaing. Di naong pinatolhas ni Tuhani kita di tahun 2020 namon. Manang na dia pinamapain kita juk rohata. Nuaing barita na uli. Hata ni Tuhatta. Hata borhak-borhak. Marguguyok kita. Camita sadarion. Wahita mamungkai pardalenata di tahun 2020 nomon ahama ojahan. Diamu akan elungan di nang ojak si majujak tanuai sopot di bona di tahun 2020 nomon. Berita nauli
Na sinuarahon ni panurilang hagai. Mata ni dewata. Mamakulingi hita, mangaraw kita nuay. Tapajok kon ma. Taojak kon ma nguluta. Di bagasan pangalaho. Naong takas manada hadameon na siya Tuhan. Wamo kay nang hana. Matakas itadamu patay. Di pardalanan di nguluton. Ngalam takas itadamu tuhatay. So dia matakas na. Udang teh. Nang pedang rak beamu do amata amang. Alay totong do hamu di pargugui. Madongani manugunugu akapau puya teh. Tangi? Itu dah. Ditongani keluarga. Dihamu na kainang. Wah, masa takas dunia tetada kamata di jabu. Acugari mula merubani borgin kul dua. Innan salah. Bodoh sadamu sorana. Lalu siamu jetong. Boy. Oh, mantap. Utadaw dotong nang pe ala nang masih angin. Manang luja karejo. Kaya berget suarana. Batong de kutadaw na mata ni bete. Ido. Sotong ro. Ano na singgape panak ko dangi? Ido. Ikut takas. Ikut takas manada. Tuhani. Taudak ko tapadok kun manguluta. Ilo na nido ni Tuhata na kining biaya opati. Firma todim. Kuatkanlah hatimu. Firma todim. Kuatkanlah hatimu. Allah memulai satu kata Bapak Ibu Saudara sekalian. Firma todim. Doakan tua-tua. Firma poki baul-baul pastalongan. Firma todi. Artaya udukna. Firma todi. Laju-laju ma pangomoan. Kita ya mang papan. Alana muda bayar terus. Nih. Firma Poki baul-baul pastalongan firma to di laju-laju ma pangomongan. Orang semato di madingin. Firma to di. Jadi oras, pir, kuat itu sama. Memulai perjalanan Tuhan mau katakan, walaupun kita sering mengalami kekecewaan, firma todim. Kuatkanlah hatimu. Jangan pernah lengah. Unang daud-daud. Unang daud-daud. Hidup baik na molo di talak batak. Molo masa tona tu di bona pasugito na te. Molo ate mang napiga siya ruas liuriatan na mangirim aka bantuan. Tu hutata di bona pasugi eto dong tasudi. Lai nadeba kana jonok terlama tu si marua mangupau-upai. Ibu amma si panganon. Amu sa ibuan, ibu amma deke. Amu sa ibu amma boras si Pirnitodi. Ay dinatarsunod na tidak ala dibajiri. Langan-langa puhina. Hirana mago todina. Hirana somartodi. Alani
Kita halap batak sa di ba mangupay-upay. Asa mulak tod itu badan. Jadi jauh sebelum orang Batak melakukan seperti itu, Tuhan sudah katakan kepada umatnya, Firma Todim. Firma Todim. Alai mulut apa tuh bahkan nasongoni dia muna kamanginang, kotong masa tabuhai do ibadah. Marujahan sian hata ni dibata, bahasa, ai holat dibata do nabui mapain horas, jalapir tordita. Iman waeng, parita napa uli naparjulu di bagasan kita. Waeng usuk kumajolohita. Amunaka amang. Kaledang ulang kuramar. Yado amu kecewa di baninat jabu. Yado amu kecewa di baninat jabu. Ang na pula. Ona ganggu kita. Ya. Yado kan? Ya. Apa lagi busa nih? Apa yado kecewa di bae. Nampe ilok kamu burjuhia do inata badita muda nate. Iya. Itu dah. Biar mau kenang. Ya do mau kecewa di mana mata ijabu. Hampir. Itu. Tuhan mak. Alai molotung kecewa pehita. Nangakay nakon nami. Ya. Tahilalaru pani di Bagasanggulu. Di Bagasangguluan itu adalah menunjukkan ketidaksempurnaan. Dan adong hita na sempurna. Ise sebuah apa hebat di Jolma, di Bortirion. Tanga dong ina sempurna. Sering mengecewakan orang. Bahkan kita di tengah-tengah keluarga pun mau mengecewakan pasangan kita. Itu menunjuk kepada ketidaksempurnaan. Alani unang mapola seta tuntut pasangan ta suami istri natoras yang akon asa sempurna. Ulat Tuhan itu na sempurna. Tapi mintalah kepada Tuhan hikmat yang daripadanya. Supaya anak-anak suami dan istri kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Wah, mahita mengalak katujulu. Macam baga naking lirik syar ni lagu teh hampir semua mengatakan, mengingatkan kita ditugu do tangat. Duka, suka, duka, dia tetap memegang tangan kita. Natahana, wek onom, do ditutup do wek 9, ya, ibana, mama sumasuita. Tuhan madongani kita. Bahwa kita menurut perjalanan tadi tahun 2020 namun, kuat tamadok ng sadarion. Dati ba, mangulan, tetaplah bekerja. Paulus mengatakan, orang yang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Alai halat na mangula, ikopos rohana, debatado na manupahi nasa ulona. Nang pesipata jujut tita kecewa, nang dibagasan aka pangulaon. Ikolam tahilalaon ma, panugunuguon, doho padonganion ni debata, dibagasan ngulukta. Jadi kalau taruh naking hodo 10 menit,
hodo pitu hari, hodo 10 jam. Tapi bagi orang percaya, makin bertambah usia, lamar tabah hari-hari, ikon lampak kilalaunut tado, panugunuguon, padonganion, ni debata di bagasan mulutta. Jangan semakin kita ditambah Tuhan usia, bertambah-tambah berkat usia, semakin kita tidak tahu, semakin kita tidak merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pero nakirimulahulak terbigi di turpuhi Ninna Jehovah Sebab. Tabatan na patuluson masa depan diharajau ni dibata ikon lamta hilalado pakilalahonot tado panugunuguon padonganion ni Tuhani di bagasan mulutta unang lalap kolan namar nostalgia ya unang lalap kolan namar nostalgia sudah dayak kapegalaman ini makin angabe tapi kalau dari sana ada mungkin tempat berpijak, oh ya oke aja. Tapi itu semua sudah kenangan. Jangan lagi ingat-ingat masa lampau. Masa lampau. Alani di juhud donakin tumangsona. Asa salhut hehe. Di bagasan semangat na baru. Asa tung hehe. Histat tiyan ragami aka kekecewaan. Masa lalu biarlah hanya kenangan. Mari bangkit melangkah dalam kehidupan lembaran hidup yang baru, semangat yang baru, dan harapan yang baru. Dileo Tuhan hidup kepastian di kita. Inilah jaminan. Las doroa meloboy di wadongan disimpan deposito diberi di bank BCA ate tersedia goreng nuang deposito ta amangina oleh ate kalau godang otik dus mehi las doroa molo saya tapi kiri masa tua nama rasuransion ada ingat doi sudi. Tapi firman ini mau katakan itu tidak jaminan. Di dunia ini tidak ada yang jaminan. Manang nasangod dia pe nabi neo ni jolma itu tidak jaminan. Percayalah. Philip Yancey dalam bukunya Desas-desus di luar sana. Utu debata gabe jolma gabe poso-poso. Na tubuh di Bethlehem. Gabe poso-poso namar tangan. Songok kita jolma. Tapi jangan pernah bayangkan itu adalah tangan manusia biasa. Itu adalah tangan seorang raja. Yang kuat. Yang mampu menolong kita. Nah mampu memasuh-masuh kita. Siat tangan na ido hamoraon. Siat tangan na ido gajang ni umur. Itu adalah jaminan. Jaminan. Jangan pernah bayangkan. Dalam tubuhnya mengalir darah. Tapi jangan pernah bayangkan itu adalah darah manusia biasa. Itu adalah darah Yesus yang menyembuhkan. Napa luakon, napa yason kita asamardami. Alani di pasu-pasu tuatan kita. Saya pengen inang odoan waing nang gajang-gajang jamitam dah inna ope nang gajang bion. Memang ala nang metuon nang pesiunon olodo nang saya dari benong gajang. Tuan ni madong jam di sana. Alani mengakhiri jamitan tahun
Rede Majohita sian nomor 210 ayat sada. Coba dulu apa? Adeon. Jauh nak kabanginang, alani mulo tahilala jutro. Kamu merasa kecewa. Kekecewaan oleh karena apapun itu. Hari ini mengajak kita. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Luapkan kekecewaan. Penyertaan Tuhan adalah sumber ketenangan. Penyertaan Tuhan adalah damai sejahtera. Ibadah do bagat joro, nang paulihon bagat joro, nahot, nadao umulisian bagat joro, na di portidion, imahita. Jadi bagat joro itu, jangan bayangkan gedung yang megah. Rumah Tuhan itu adalah kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Dan kita semua cantik-cantik. Dan kita adalah ruang ibadah dari Tuhan. Alani saya tayahi ba. Patu pahadameo. Pauli-ulihon partinggan. Di bagasan kolong niroha. Alanunga di hita hadanyoni. Ima Yesus Tuhan. Di sima hita macalo jaminan bahwa Tuhan sanggup mengubah sudi nasa bentuk kekecewaan. Dan itu hata madok di Sada Korin 2 ayat sia. Saya nasau donatar surati. Nasodung ni ida ni mata. Nasodung binege ni pinggol. Nasodung hehe di bagasan rohani colma. Ido di parade di wata, diakka nama kaholongi ibana. Harta yang lain. Oleh hati madiho Tuhan. Nunga mananginangi hamisian hatami sadarion. Sai parorat tombe Tuhan genup barsada-sada. Pasu-pasu makaruasmon. Na saya burju mananginangi. Menghitung kegiatan-kegiatan organisasi, kategori, dohot, berpartisipasi, jaka ulaun, hitung-hitungan di huriam. Tanya ko kami Tuhan, sadarion, ruas ni huriam, nanay dijakon, gabe ruas nagok, ima keluarga Amanda Tobing, Rakna DL Boru Simamora SPD do Flora Boru Hutahayan. Pasu-pasu mana sida Tuhan di Sudina Siol ni Rohana sida B asarapai marsaur mengaton perpadanan nabadiai bahwa naung turus mudarmu lau manesa adusan. Songoni maruas ni huriam napida Ima keluarga Indra Tua Pardusi inanami Robitang Burusi Jabat,
tak do yang akon nasida pida tu siap tersawa. Di dia penasida Tuhan, saya tongani tugu-tugu mak pasu-pasu dia ka ulaun siganu pari. So wanima tanya kau kami ruas ni huriam na onaru pamahanion ima Charles P. Hutahayan do parulian ertabunan. Barturu ruh di huriam oleh Tuhan, saya dalam memailah ko mamakkulingin nasida. Salam jonok nasida tuho jalalam tu jonok na nang pelayaran nami tu nasida tu tikinan ang roh. Buat kami di tangang nami Tuhan, akar ruas ni huriam na di bagasa persahiton. Ima inang aritonang borusinaga kanu isada na sedang dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Amang M. Hutajulu, W5 di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenneth Sitio, W7 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Inang Situawe Pasar Ibu Borusibuya di Rumah Sakit Ridwan. Seron Boruhutapea, W-Sia di Rumah Sakit Pasar Ribu. Esra Boru Parapat, W10, sedang pemulihan di Bagas Nasida. Do Amang Jaya Barita, W10 di Rumah Sakit Koja. Odo Tuhan mual ninasa hai pason. Odo padauni bulun dihami. Asa manang nasongo dia pe na huilalahami mabayan moru hai pason nami. Solukom batuan hai pason nasida. Pasu-pasu masuk di pangubation tindakan-tindakannya ke dokter. Lau mabolokon sahib manulukon hai pason di nasida. Pasu-pasu ma akama nami na nami na saya mengula di kepanitiaan pembangunan lau pai bakon fasilitas di tengah-tengah ni huriamon. Lau songonima Tuhan nang ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan na sa mingguon. Odo Tuhan na mga leon umur na gajang di nasidabi ipe Tuhan say parrohay parbisui manasida lau mamilangi akaryarina asa dapat arrohan na bisuk nasida ala siap ngamido ari-ari na gajang na nilehomu basa-basam doi Tuhan jala pasu-pasu dei nang dihami. So ni maruas ni huriam na marulang tao pardonga saripeon asimaru amale Tuhan say tabay ma dengan nibasam nang pesipata sadong do akan nahurang di pardonga saripeon nami di relasi nami alayal Tuhan nang maritetikyon di pakulingi dohami asa unang say gudang tuntutan nami di kesempurnaan ni pasangan nami alay hodo Tuhan na sempurna ala ni Tuhan parbisuhi pargugoy mahal Tuhan lau mangatusi pasangan nami nang akay anak kon nami itong-atongan ni keluarga nami. Pinuji mau mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Redemeta laos na pasa mapiliat.